তোমার করে টাইগার মত বিজয় হয়েছে তা করে বগুড়া এলাকা ল এন্ড অর্ডার নি সমস্যা সমাধান ক্রিয়েট খাইনি থাকবা তীব্র মতা আজ পর্যন্ত তো বিজেপি নে কাইসা কার্যকর্তা আজ পর্যন্ত जों যতনুন ছাও আনি পার্টি ওয়ার্কার রগ্ন আনি নেতা রগ্ন जों বরকনি বাঙিছে সামুং খাইনা ফায়ো जों ও রামচন্দ্রগড় এলাকানি বাঙি কক সানা ফায়ো ও রামচন্দ্রগড় এলাকাও উন্নয়ন খাইনাছে ফায়ো বিয়াবা বরখাই উন্নয়ন কাসনানি মাসা মাংনি নিকো বাণিজ্য খাইনানি পকেটে সুমি রাং থাং টঙ্কা জনসাধারণ বাঙি সামুং খাইলিয়া आं आंकेल रंजित न सोंना मुचंगु नों आराय बोसोरनि कासाकासि पिनि रामचंद्रगढ़नि एमएलए नि थांगा नों रामचंद्रगढ़ तो तांगि तागु नक तायाखौ नों तांगि रामचंद्रगढ़ तागु नक तायाखौ काजे नों रामचंद्रगढ़नि बरंनो नोंबो बिसास खाया नों सुदु रामचंद्रगढ़ तो व्यवसा खाइनाय नोंनावो किफिलानि लामासि नों नामसे रामचंद्रगढ़नि बरंनो भोट रिजिति रिका 2023 नों बरनो तामो किफिल रिका बरनो तामो रिका नों तो सिमना सुनक तांगले सदर नों रामचंद्रगढ़ नक तांगमु आनी रामचंद्रगढ़ नि जारा निन तीव्रमथानि बुटार बंखिताम अपराध बा आं जारा तीव्रमथा खाइतंना रनो संना मुजंगु नंखिताम अपराध बरखेते लोकल कैंडिडेट मान लिया 35,000 बुटार तीव्रमथानि एमएलए तीव्रमथानि येन तंग नर किंतु नर घर कैंडिडेट नुकजाक लिया बाइरेन स्टुट कैंडिडेट दुइटान बहिरागत कैंडिडेट एमडीसी से गांसे फाइने बाइरेन गुंडागिरी तुई फाइने बर एलाकाओ आतंक सृष्टि खाइतो एमडीसी मानि परे खाय बुताम खाइनाय ओ रामचंद्रगढ़ आनी लोकर की कर्मस्थान दामानो व्यवसा बानिज्य खाइदे मानो जतन मानदेनि बर खाइ खाबे नहीं 10टा 20टा मानदेनि गाड़ी तुई खाओ ए प्रथमबार आनी 36 বছর বয়স ते 15 বছরনি पॉलिटिकल करियर आनी प्रथमबार अमहाय कांडा लुकाइছে कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट नगद थांगिनाय मासा मागनै तीव्र मथानि निकि बाणिज्य खाइनाय ड्राग्स बाणिज्य खाइनाय बरफ थांगिनाय आनी नगद थांगिनाय आनसे बरफ बथारनानि से चाइतो खाइছে आनी पीएसओ करि जां बेदार सिदा कमा देना अम तामनि बाङै नर तामनि बाङै किरिखाबा नर हारिका जों साइमानो नर हारिका रामचंद्रगढ़ नों भोट करिका नर हारिका যত তীব্রা মতা খাইনে রক आंबो সম্পর্ক दङो आंबो बिसिं कक सालाय दङो बंनि भोट बीजेपी क्लाइने हेजि তীব্রা মতা नरना जारा खाइनाय जों नरना दानदारि ग्लाक जों काउन्सिल सरकार फाइबान जों नरना दानदारि ग्लाक 2018 जों सरकार फाइगा जों केनो दानदारि लेबले 2019 लोकसभा जिदिखा नर कममा समय जों कासुनान चेष्टा खाइगा जों केनो दानदारि लेबले केनो बुलियानि जों तीव्र सानो 2023 जों सरकार फाइका मास्टर तीव्र सानो फान जों बुलियावले जसो पार्टी खेपनो चिनि चिन्ता भावना बुलाइनेन तगलाइनै हबले चिनि चिन्ता भावना जतन तोय जतन उन्नयन खाइनेन चिन्ता भावना सबले 120 फीट अमेंडमेंट बा 120 फीट अमेंडमेंट नि जारा कक सानै र आं नरनो संना मुजंगु 120 फीट अमेंडमेंट बा 2018 नि सिमिक 2023 जे समय चिनि सरकार चलित भ्रो सिंसे कैबिनेट बिल पास खाइने आगर डेलिवर हो काइसे नर की वाइसा पण सदस्यका नरने दुईटा मंत्री दङो जोंबाय सरकार नर जोंबाय सरकार दङो स्टेट कैसा कुल मंत्री कैसा आधा मंत्री हां कैसा आधा मंत्री बोले हां निन मंत्री ने तान कुन दिन सामा खनायको मासा मंत्री नो 120 फीट अमेंडमेंट रिया अंगिया गांग मंत्री सभा नंबर थांनाय आनि कुमो बिसि कितो आन कुमिन क्लाय बरफ को काम हो गेल हेव हैंडसम बद्रनो ब प्राइम थाइसाव सरकारे नगर थांनाय एस्कॉट माइन से चिंतांगलाय दं हो हां बुक नगर मा तो नुगियां नरनो नर पावर नि लुबै जनसाधारण नि भविष्य नर नष्ट खाइ दंगा रामचंद्रगढ़ तो चिन सिगलार ड्राग्स साविनाय कौमा बरफ रिहाबो थांजाक परिवार नष्ट थांजाक आबन बांगे धर कुन दिन चिंता भावना खाइया ओ रामचंद्रगढ़ एलाकाओ কোনো জনপ্রতিনিধি পোটেনশিয়াল জনপ্রতিনিধি যারা পাওয়ারফুল নি আশীর্বাদ ছাড়া और ड्रग्स व्यवसायी खाइनी आंदोलन मांस 2026 ने आगामी 12 तारिख को वोट है 17 तारिख को गणना है 20 तारिख बिसिंग जत ड्रग्स फारन या तांजांगने आंदोलन साइक्लान के है और ने जनप्रतिनिधि नि आं थांनाय काउन्सिल कक दिसनाय
आं निजे आंनि पारा अरो आं साइमोना आंनि बरं मितामु समस्या आं ओ समस्या समाधान बांगे आं कक सानाय आं बरंनि अधिकारनि बांगे कक सानाय आं बरंनि मानथायनि बांगे कक सानाय बाक्सा बाक्सा बरक अरो आईपीएफटी 5 বছর एमएलए का तिब्रा मता आं बंधु ईएम आं बंधु नबो खूब बड़ काहाम बो 5 বছর ईएम तंगलांखा ते ताबुक आंकेल रंजित आं बन खूब मानसन दियो सिनियर व्यक्ति बो हां बो 2.5 বছরनि कासे कासे एमएलए हर बुसुक बरक न बो रेशन कार्ड रिनान चाइतो खा हर बुसुक बरक नि नब न पीएमएवाई रिनान चाइतो खा हर बुसुक बरक न कोचिंग खाइनान व्यवस्था खाइका हर बुसुक बरक सरी हामियापुर थां हॉस्पिटल नाइका कॉन्ट्रैक्टर हां कॉन्ट्रैक्टर नि उकुलो सेमिस खाजिलाय तंलाय सिबले नरकबा सारा दिन बो कॉन्ट्रैक्टर सामुंगमान नेशनल हाईवे नि कॉन्ट्रैक्टर सामुंगमान स्टेट हाईवे नि सामुंगमान उन निकुबानि जो खाइनार सिमसे बरंनि लगिं लाइसि होइছে যারা গরিব অংশনি বড় রক হ্যাঁ আনি করি বড় রক বরক নি খাই কোন সি দাম করি কা আন তো দূর তো দূর খাইতে নি যারা তীব্র মতা খাইনে রক বং দুঃখ নি কক সাও 5 বছর 7 বছর নাইকা বর্ণ আজ পর্যন্ত নেতা মাসাও সগিয়া বুটো সিমিক থাঙি নাই চিং মহারাজা মুই বুট সানো হ্যাঁ নরন কি মহারাজা হামজাগু মহারাজা বানা হামজাগু মহারাজা তো আমজি দিন টিকিট মানো আদিন মানো ফোন খাইনে বেশ উইসেস রিকা আশীর্বাদ রিকা आन नगद जे दिन हम लांका नेक्स्ट दिन बानो फोन कई संग ताम या हिने महाराजा तो कोन दिन नरन फुरंग रहया महाराजा की नरन फुरंग रहकबा नरन की साइर होका डेविड नगद संग अटैक खाई दी हिने महाराजा के नरन साइ के सरनजित नगद संग अटैक खाई दी हिने महाराजा के साइर होका नि पार्टी वर्कर नक सबाई दी हिने निजिनि पिप्रासानो न थांगिने ला फेर दी हिने साइ के बा तुलसी करो सेमानो बिसाकाया को हाँ चिंती प्राजक मासा 8 मास ने प्रेग्नेंट बिन भोगो लाते रिदिन महाराज दाफर काजी नर महाराजा नि सैन्य या नर महाराजा वारियर या नर पेट पंथी हाँ समाज नि मुंगै कलंक मासा मागनि नेता नरक ताबुक जरा तंसा खाइबैसि दे खा सिबाइसि दे ओ एलाकाओ आतंक बंद खाइदि हाइसे बाइरेनि गुंडा तोय नाय लाभ करे ओ बाइरेन बरक तो बुट रिमे आले बुट तो रामचंद्रगढ़ एलाकान बरक सरिना हाँ त्रिपुरा राज्य वो नरनांग सानामु जंगु गत 7 বছর 8 বছর হচ্ছেন 27,000 বেশি চাকরি রেখা 20,000 রেগুলার চাকরি হ্যাঁ 60,000 আউটসোর্সিং মাধ্যমে কোন ত্রিপুরা সরক সাইমিয়াকো তাবসুক জরতে जों বিজেপি নেতারানো রাং খকসা দেউনাই চাকরি না খায় বড় 5 বছর কাউন্সিল চালক স্কুল বোর্ড গঞ্জেনে কেলেঙ্কারি स्कूल बोर्ड ते खाइतानी बो कुंपुई स्कूल बोर्ड तेंगे सुदो टिप्रामोता खाइनाय उ सीपीएम किबिनाय टिप्रामोता अब जरा सारा जीवन आंचलिक खाइने टिप्रामोता जोन केने बरके माया जरा सीपीएम नि खाइनाय टिगुं बांजरेना बांगे सीपीएम नि खाइनाय बर खाइ एडमिशन हो बर जों साबुते रक मानो नरक थाइमानन कप सागा बर एडीसी पुलिस लांनाय ने एडीसी पुलिस ले बियान बा बिको एडीसी पुलिस लांग मत अंगलिया हाँ बोरो एडीसी पुलिस वो जगह एडीसी पुलिस नर आना जवाब रिंदा बा नर को सुंदी बोना एडीसी पुलिस बिको जुनाल सब जुनाल हिनी चाकरी लांगनान दंगी 27,000 कासा कसे त्रिपुरा सरक सिगला रक नरक मिथ्या प्रतिश्रुति रिविना लाइन बुसारी रे सारा त्रिपुरा हो नों थानि रुगु रिका एप्लीकेशन फॉर्म रिका गाड़ी रिजर्व पे थांग लायका चाकरी फालायनि चाकरी रान सिकरे चाकरी रिनानि स्टेट गवर्नमेंट होते रां सब थांजे के बरो निजे इच्छा न बरो सालायका जों चाकरि नाय एलाकाओ जारा गरीब बरो टिप्रा मोथार नेतारनो चाकरि पाइना थांमानि हइसे चाकरि फालना नायके बरो बाक्सा रबर बागान फालका नक फालका जीपे ने रांकारी बाइका गाड़ी फालना बंद खनावा किंतु सारा 27,000 सिगला रक न नर मिथ्या प्रतिश्रुति रिका आपन हितांग तिनिन जवाब साना करे आपन हितांग जवाब साना करे किंतु नर्म जवाब और रामचंद्रगढ़ नि लुकुरो ताकलाई 12 तारिख रे नाय नंग बुट करे बुट बचन जी रिजाग न तब शुद्ध बुट दिन नाय तारबे 17 तारिख गणना नि से अपेक्षा हाइपन चिंग दांदा केम न रेगला जरा आन नगो थांग अटैक खाइना बसर एमएलए का एलाकानि उन्नयन बांगे तो कैसे बानो कक साया जे सामुं खाइबानि तो तनाबो राज्य सरकार ने सामुं स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल रां रहका हंकाय बड़ दुर्नीति नि माध्यमे एमडीसी
ইএম জোনাল চেয়ারম্যান বিএসি চেয়ারম্যান যত পকেট হলে রান থাকা কিন্তু বা জনসাধারণের পকেট হলে রান থাকলিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে বড় থাকি নাই ডিস্টারবেন্স খাইকা যে উন্নয়ন খাইনানি রাং আবার যত স্টেট গভর্নমেন্টের রাং বং তানি হিসাব পত্র করে তাবুক 5 বছর সরকার চালক মানে जों যদি হিসাব পত্র সানকাই বং তানি হিসাব পত্র করে রামচন্দ্র গাই বুবাগে ছাপায়ু আনা বুট তারি দে বুবা গরানো সে বুট দার দে বুট রিদি হিলো বুবা গরানো সে বুট রিদি হিলো উঙ্গা কাই বুবা গরান বিবিজে আপন বুবা গরানি বিবিজে তিনি রাজকুমারী ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজকুমারী বুবা গরানে আপন বিবিজে কীর্তি দেববর্মা চিনি বিজেপি নি এমপি বনবো নরক বুট মারে নাই হয়েছে নরক ক্যান্ডিডেট নাই বুটটা রিদি হিংসাও ত্রিপুরা মথাকে আঙ্কাই সাও আনো নাই বুট রিদে আনি পারা লাইটটা গর অরণ সিমে আধা ঘন্টা সে নমিনেশন পাইবানি দিন নি সিমে বো মান্ডেনি গুন্ডা সিমনানি গুন্ডা তুই নাই ও এলাকাও ফাইনে জ্বালা যন্ত্রণা খাইও টেক্টরিও ও রামচন্দ্রঘাট বাসিনী মাছ ছাপান বড় করিকা কিছু সংখ্যক নিগো বাণিজ্য খাই নাই কিছু সংখ্যক ড্রাগস বাণিজ্য খাই নাই বড় ন তুই তুলই এলাকাও হাবি নাই এলাকানি বড় ন কষ্টরিও নক সবাইও পার্টি অফিস সবাইও চীন ফ্ল্যাগ সবাইও তামনি বাঙি সবাই বড় সাইমাংখা মানিকানি কার্যকর্তা করছেন রাজীব ভট্টাচার্য কার্যকর্তা হয়েছে সেন বুবা গরানি বিবিজে মহারাজানি বিবিজে গরম গনাং কীর্তি জি চিনি রাজকুমার নি কার্যকর্তা করছেন হয়েছে কেউ চুপ তংলা কাজে আঙ্গর না অনুরোধ খাইও ও 12টা বাজে বাদ পারি ড্রাগস ব্যবসায়ী নিকো ব্যবসায়ী 4-5 জন বং লগি তোমা ভাই আর কিনা বকুরে সরকার হচ্ছে আগামী দিনে কথন খাই নাই তো 2028 হচ্ছে সরকার খাই নাই কিনা ককরে ওয়ানানা ককরে আগামী দিনে অনুরোধ খাই নাই রামচন্দ্রঘাট হইতে বিজেপি জনপ্রতিনিধি বিজেপি বুট রিবে পদ্মফুল বুট রিবে আগামী দিন জনপ্রতিনিধি শ্রামী রহলেন বাঙি মান্ডাই নি বড় খাইয়ে তো মান্ডাই তো থাং নাইতুনান বনো মান্ডাই তো থাং নাইতুনানি অরেন প্রবলেম থাকছে আনলে নকবে আধা ঘন্টা সে ইয়া 20 মিনিট সে আর তো আনো থাং নাই মান হইছে আনো নাই কান নেতন মান নাই ববা থাং পায় না জেমস তো থাং পায় নাই জেমস তো কেফেলি থাং নাই বলে এই কথা जों তাবুন মান্ডাই নি কবং বাইক লাই থাং হিনো গাড়ি লাই থাং হিনো মান্ডাই নি বাইক বে গাড়ি হ্যাঁ মান্ডাইন বরক তুই তুই নে এলাকান বরক অলিদি রিজেক্ট খাইকা আনি রামচন্দ্রঘাট বরক অলিদিন রিজেক্ট খাইকা এবার রামচন্দ্রঘাট নিজের ছেলেকে চায় ও বরক ওই সাউন হয়েছে রামচন্দ্রঘাট তাকলাই নিজের সাজলানো কাউন্সিল এমডিসি শ্রাম নাই ang amsuk sawai no ang nong thani nai jagar nai ang kok samani agami 17 tarik chungora abil thunglai nai kintu je din chung abil thungo ade chung khasak kosam kopur hinglak jotno tin chung abil thungnai ya agami dino council ang ramchandra ni jot borong bangin kok sanai kopur kosam khasak hinglak bulai toklai ta khai de आंगर न अनुरोध खायो केउ भाइलेंस ता थांगे जों भाइलेंस थाना नांगिया बुइनो बुसबैना नांगिया बुइनो तकनाबो नांगिया आबो बरक सिकन दंनि काम हा बरक सिकन दंनि काम केबो ना अनुरोध खाइनाय लास्ट आंते सा अनुरोध खाइनाय केबो बुलाय तकलाय तां दे आं आसन अनुरोध खायो नंथानि बिदाय नानाय बन्दे मातरम भारत माता की जय त्रिपुरा साहिब लोकथन